ابرار صاحب یہ فرمائیے کہ جمالیات کا حسن کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی خاص چیز جو آپ نے حسن پہ یا چلیے حسیناؤں پہ لکھی ہو؟ شاہ جی ساری شاعری ظاہر ہے حسیناؤں کے لیے لکھی؟ میرا خیال ہے بدصورتی کے لیے تو شاعری ہوتی بھی نہیں نا، حسیناؤں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ نہیں بدصورتی ایک الگ چیز ہے، ہاں حسیناؤں کے لیے لکھنا ایک الگ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ہٹ کے بندہ کوئی شعر کہتا ہے۔ تو آپ نے حسیناؤں کے لیے ساری شاعری تقریباً لکھی؟ ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا جی، ہجر ہے، وصال ہے، تو وہ سارا کا سارا ارد گرد اس کے ہوتا ہے۔ کتنے عشق کیے آپ نے زندگی؟ وہ ہم نے آپ کے شعر سے آغاز بھی کیا تھا کہ ایک کو واری فرض تے نہیں نا عشق دوبارہ ہو سکتا ہے، تو کتنے عشق کیے آپ نے؟ اچھا شاہ جی اس کو میں تھوڑا سا نا ایکسپلین کر دوں، لوگ اس کو غلط کنسیو کرتے ہیں کہ میں جیسے یہ ایک نعرہ دے رہا ہوں کہ عشق کرنا ہے، نہیں، اس میں ایک امکان شو کیا میں نے، وہ بتایا کہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ طے کر کے عشق نہیں کرتا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، پہلے سٹڈی کمپلیٹ کر لوں تو پھر اس کے بعد عشق کروں گا۔ واہ پنجابی کا ایک بولی ہے کہ تینوں ہور مندہ کی بولاں واہ تیرا کتے نیو لگ جائے، واہ واہ واہ، تینوں ہور مندہ کی بولاں تیرا کتے نیو لگ جائے، مطلب اختیاری جذبہ تو ہے نہیں۔ واہ، نیو لگنے دا لفظ تہاڈی سمجھ آیا؟ مستانہ صاحب نے صحیح پڑھے ہے، میرے نہیں سمجھ آیا۔ نہیں سمجھ آیا نا؟ جب آپ ڈاکٹر طیبہ سے ٹریٹمنٹ کروائیں گی پھر آپ نیو لگے گی۔ واہ واہ، کیا نیو لگایا آپ نے۔ نہیں، نیو سے مراد وہ انگریزی والا نیو نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کہیں پر کوئی عشق ہو جائے، دل لگ جائے، دل لگ جائے کسی کے ساتھ آپ کا نا، واہ پاجی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پاجی ایک گل کراں، نہیں وڈے ہو، میری بات سنیں، میں نے 98 دے وچ نا تہاڈے ورگے بندے وی سی آر دی ضمانت دندے ہوندے سی۔ تے کوئی دکاندار ماندا نہیں سی، وہ کہندا میری پچھلیاں فلماں لیا پے تے 6 دکاندار تہاڈے شناختی کارڈ پائے ہوندے سن۔ خیر اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں تھوڑا سا کر دوں کہ یہ وہ ویسا نہیں ہے جس طرح سوچتے ہیں نا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جی آپ گرفتار ہو سکتے ہیں کبھی بھی۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، لہٰذا اس کو آپ ٹھیک ہو کو سنا دو، چلو جو یہی غزل سنا دوں ہاں یہ سنا دیجیے۔ کہ اتھرو تارا ہو سکتا ہے، واہ، دکھ دا چارہ ہو سکتا ہے، اور اکو واری فرض تے نہیں نا عشق دوبارہ ہو سکتا ہے، اور ککھوں اولا جان نہ سنو ککھ بھی پارا بہت اچھے، ہو سکتا ہے، بہت اچھے، ککھوں ہولا جان نہ سانو ککھ بھی پارا ہو سکتا ہے، اور کدے کدائیں جان دا دشمن جان تو پیارا ہو سکتا ہے، پیارا ہو سکتا ہے، واہ واہ، اور کھول نہ پچھلے کھاتے سارے، کھول نہ پچھلے کھاتے سارے، اور کھلارا ہو سکتا ہے، واہ 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 واہ، ڈھیر منافع کھٹ دے ڈھیر خسارہ ہو سکتا ہے، اکو واری فرض تے نہیں نا عشق دوبارہ ہو سکتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، تہاڈے ورگے بندے دوستاں چ بیٹھ کے کہہ رہے ہوندے نے فخر دے نال پاکستان چ سب تو پہلے گردے دی درد مینوں ہوئی سی۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر طیبہ زاہد صاحبہ، ہمارے سے موجود ہیں معروف شاعر ابرار ندیم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس میں؟ جی شاہ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے، تو دیکھتے ہیں آج ہمارے مہمانوں سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے۔ ہے یہ کڑی دروازہ کھلے نا واپس ضرور بجتا ہے۔ میں نے مستانہ صاحب آخر بگاڑا کیا آپ کا؟ تسی کدوں میری جان چھڑنی ہے؟ جدو انہاں نے چاہنا۔ جی ابرار صاحب، سنا ہے پڑوسی ملک میں آپ کے بہت سے گیت گائے گئے، تو رویلٹی یا کریڈٹ ملا یا جنگ کے بعد انہوں نے فون بھی نہیں اٹھایا؟ یہاں نہیں ملا شاہ جی، میں تو وہاں سے کیسے ملوں؟ بالکل جی، یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے۔ پڑوسی ملک میں میرے گائے گئے ہیں، وہاں پہ 3 غزلیں گائی گئی ہیں۔ سنگیتا متر ہیں وہاں پہ، سنیل مونگئی ہیں، اور ایک وہاں پر مسافر نام کے ہیں۔ یہ 3 اردو کی غزلیں گائی گئی ہیں۔ تسی دس رہے سی کہ سنگیتا مترا نے تہاڈی غزل گائی ہے؟ جی، سینے میں کوئی غم سا
जगा ए हवाए शाम, वाह लेकर किसी की याद फिरा ए हवाए शाम। वाह ਵਾਹ ये ਵਾਹ संगीता मित्रा ने गाई है। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਰੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਢਦਾ। जी डॉक्टर साहिबा मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा, मुझे कोई ऐसा नुस्खा दें कि मैं 20 साल का लगूं और मेरा रिश्ता भी हो जाए। बहुत दुआएं दूंगा आपको। ओए 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 ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢ जी डॉक्टर तैयबा जी अच्छा ऐसे वाकई मेरे क्लिनिक में भी आते हैं लोग और यही कहते हैं अच्छा। कि शादी होने वाली है तो इसके लिए कुछ बताएं, और इसी एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो इस तरह की एज ग्रुप के लोगों के लिए थ्रेड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन सैगी हो गई है और आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स हम आपकी एज को रिवर्स बैक कर सकते हैं। आप 10 साल यंगर लुक देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें बेहोश नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम सुन करके नम करके उस एरिया को, चीक्स को आपकी लिफ्टिंग कर देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, आजकल काफ़ी लोग करा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा जैसे अभी आपने थ्रेड्स के हवाले से बात की है, तो ये बता दें कि ये थ्रेड्स एक ही बार करवाना पड़ता है या इसके लिए एवरी 6 मंथ बाद आपको क्लिनिक विजिट करना होता है? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ मस्ताना साहब है वो थ्रेड दी गल नहीं हो रही, ए थ्रेड धागा एक प्रोसीजर ਸਿੱਧਾ वो ਕਹੋ, दसन डे ने ਧਾਗਾ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀ जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे भी। अच्छा, जब हम थ्रेड कर देते हैं एक बार तो इसकी लाइफ 1 ईयर प्लस होती है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਡ कराएगा और वो 20 ਦਾ हो जाएगा, यही हाँ कह जी रहे बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये है कि जब हम थ्रेड्स करते हैं ना तो वो कोलेजन की एक लेयर स्किन में बना देता है। अच्छा। 1 साल बाद जब आप दोबारा आते हैं ना वापस, तो आप पहले से जो आप फर्स्ट टाइम आए थे उससे बेहतर पोजीशन में आते हैं। अच्छा 40 के नहीं लगेंगे आप? हाँ 40 के नहीं लगेंगे, आप 30 के लगभग लगेंगे। तो ये बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक जी। ऑब्वियस फर्क होता है यही है कि ऑब्वियस होने से पहले ही आप दोबारा आप जाके ट्रीटमेंट करवा लें। आइडली आफ्टर ईयर रिपीट करा लेना चाहिए, ठीक है। ताकि ज़्यादा सेगिनेस ना आ जाए, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है तो सेगिनेस तो नेचुरल प्रोसेस है, सेगिनेस तो आनी ही है। तो थ्रेड के जरिए हम उसको मेंटेन रखते हैं। जी मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि कभी आपने ऐसा ट्रीटमेंट किया हो कि शक्ल बिल्कुल ही बदल गई हो, क्लाइंट बिल्कुल परेशान हो गई हो और हाय हाय कर रही हो और आप उनको कह रही हो आप तो बिल्कुल हानिया आमिर जैसी लग रही हैं? ऐसा वाकई होता है कि सम टाइम हाँ इतनी क्लाइंट जिस तरह आई थी उससे बिल्कुल चेंज और बड़ी प्यारी लुक देने लग जाती है और हैप्पी होके जाते हैं। हाँ जी, वो बेचारे बाहर निकली क्लिनिक चों, बाहर ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਥੀ यहाँ पे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? जी बिल्कुल इलाज है। इस तरह के गालों के लिए जिनको आप पिच के गाल कह रहे हैं, हम फिलर्स के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं। ये अच्छा। जो हमने पहले डिस्कस किए, इसके अलावा इससे भी अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट है फैट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग? यस वो जो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग होती है ना? हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राफ्टिंग। इसमें हम किसी भी पोर्शन से, आप ही के किसी पोर्शन से, ज्यादातर एब्डोमेन से लिया जाता ठीक है, है। फैट निकाल के चीक्स में, अंडर आई में फिल कर देते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा सेफ ट्रीटमेंट है। अच्छा अच्छा जी ये एडवांस ट्रीटमेंट है, ये भी लोग कराते हैं। अच्छा 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 ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? जी बिल्कुल हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ।